सबु चूना चूना लागे बाबूरे तो बीना तू थिले पाखे मोर किछि भी चाहे ना कांदो कांदो ना कांदो कांदो ना कांदो कांदो ना बड़ो तोरे लुचेबी तो गालोरे चुमा देवी लोरी गीत गाई गाई तोते सुआई लोरी गीत गाई गाई तोते सुआई तू हसिले हसुथिबी तू कांदिले बरी दिबी तू कहिले बाबू मोर तू कहिले बाबू मोर दांदवाणी देवी बड़ो तोरे लुचेबी तो गालोरे चुमा देवी लोरी गीत गाई गाई तोते सुआई लोरी गीत गाई गाई तोते सुआई हसिले हसुथिबी तू कांदिले बरी दिबी तू कहिले बाबू मोर दांदवाणी देवी तू कहिले बाबू मोर दांदवाणी देवी सबु जनमरे धन मा तोर हेबी तू कहिले बाबू मोर জীবন হারিবি सबु जनमरे धन मा तोर हेबी तू कहिले बाबू मोर जीवन हारिबी तू कांदिले धन मोर भल न लागे ना तोरी कांदना 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 ଧରି ମଜା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଥିଲା ତ ତେଣୁ ତାକୁ ମନଉଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ତୁ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ତୋ ବାପା କରିବ ହୋଡ଼େ ଏ ଘରେ ଆସି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦିନ ରାତି ଚାକରାଣୀଠୁ ବି ଅଧିକ କାମ କରୁଛେ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଦୟା ନାହିଁ ଦୟା ଆରେ ଦୟା କ'ଣ ବା तू पूरा बड़ घर बो हवा आसीचु आउ काम न कले केमिति हब मुझे कौन आसीचे मुझे जानी ता बोली कौन दिन रात घद कटिला परी कटिबे मु भी जने मनीष जेतिकी पारिबी सेतिकी काम करिबी गोटाई दिन पाई निज काम निज कले हबने कौन कहलो आले छड़ी शेषर तू मते नालिया की देखाउछु आज तू मल्लू ए देख मु तो अवस्था कर
ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଦିନେ ତ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବି। ତା ବାପା କ'ଣ ଏଠି ଆଣି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଯେ ସେ ବସିକି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଖାଇବ? ତାପରେ କ'ଣ ତମେ ତା ଉପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବ? ସେ ଗାଈ ନା କରୁ, ତମର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିବ। ওই হো জীবন বাবু, এ অলেখনি ঝিও পাই এতে কথা কହୁଛ যে সতরে ইয়ে কোন তম স্ত্রী? ଆଉ ତାକୁ ଆଣି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଯାଏ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି? ହଁ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ? তাহলে কেবে বি তো মু তোমাকে গোটাଏ ঘরে দেখিনি স্বামী স্ত্রী ভাବରେ। ସେଇଟା ଆମ ଭିତର କଥା। আচ্ছা ସେଇଟା ଜାଣିବା ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆ କହିବି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। তুমি মতে এত বড় মিছ কথা কইল? ନାଇଁ ଶିବାନୀ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେୟା ନୁହଁ। চুপ কর। তুমি বাହା ହେଇ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବାପା ହେଇ 5 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ କଲ, ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲ ମତେ। ନାଇଁ ଶିବାନୀ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତା ମିଛ। হো জীবন বাবু, তাহলে ইয়ে তোমার স্ত্রী নুহ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। তুমি তো ভারি রসিকিয়া, জଣଙ୍କୁ ବାହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ। ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲ। ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଜୀବନ? କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲ? ଶିବାନୀ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବନ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟାଏ ଧୋକାବାଜ। ତମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ଭାବିନିଅ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାବିନିଅ ଶିବାନୀ ଆଜି ତୁ ମରି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଶିବାନୀ। ହଁ ମରି ନାଇଁ ଶିବାନୀ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଲେ ଏ ଦେହ ଧରି ବଞ୍ଚି ହବନି, ଏ ଦେହ ଧରି ବଞ୍ଚି ହବନି। ହଳପରା ଗରୁଟା କଥାକୁ ମନେ ଧରିଲେ ଚଳି ହବନି, ମନେ ଧରିଲେ ଚଳି ହବନି। ମନେ ପକାଅ ସଜନି ସେ ପିଲାଦିନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନେ ପକାଅ ସଜନି ସେ ପିଲାଦିନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। মন ভাগি গলে এবে বি জড়ি হবনি, এবে বি জড়ি হবনি। মন ভাগি গলে এবে বি জড়ি হবনি, এবে বি জড়ি হবনি। ওই হো জীবন বাবু, কি কল ম? ঝিওটা কান্দি কান্দি পড়েলা। ଏବେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ କେଜାଣି? ଦେଖିଲ ତ, ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। জীবন বাবু, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ତମେ ଏସବୁ କରୁଛ? ଦେଖିଲ ତ, ତମର ମିଛ କଥାକୁ ସତ ଭାବି ତମ ପ୍ରେମିକା କେମିତି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଭାଉଜ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତମେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତ। କାହିଁକି ବାବୁ, କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛ? ଯାହାକୁ ପାଇବି ବୋଲି ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ହଁ ଚାଲିଯିବି। ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ହେବାକୁ ଦେବିନି। 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବାନି? ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରେମିକା ଚାଲିଗଲା ଯେ, ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ତୁମକୁ ନିଜର କରିବ? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି।
से निश्चय मो कथा मानिब चलो अबे गुटिया मोर गोटे टार्गेट थिला जे सड़ा दिव्या शंकर परिवार ताको बर्बाद कर देबा किंतु सब प्लान मोर फेल हे गला बे तमर राशि रे सोनी अवस्थान करिसंती तमर किछि काम हेई पारिबनी आओ अरे साथी को नहीं बे भाभी दिली पुष्पा को बा है ता बाबा रो कोटी कोटी टंकार संपदर मालिक होई जिबी बोले किंतु से भी जे सड़ा जगन को बा हे गला এই কাম হলে হেই পারে কাইকি না পুষ্পা সিনা জগন কো বাই হেই গলা কিন্তু সে এবে তুমকো প্রবল বল পাউছি তেণু তাকু আজ মো ফোন করি ডাকি সে এটিকি আসিলা পর কইব সুনেলি জগন র প্রথম স্ত্রী তারপরে দেখিব সে ঘরে গোটায় মহাভারত সৃষ্টি হব দরকার পড়িলে পুষ্পা সে ঘর ছাড়ি কি চালি আসি পারে बढ़िया आइडिया बे एले से पुष्पा एते बड़ा आसीबो মো বড় ফোন করি ডাকিছি তুই অপেক্ষা কর পৌঁছি अरे जल्दी डाक बे বড় বড়